जों बुबाग्रा बाय प्राउडली कायसा इतिहास है जोंनि हिस्टोरिक कायसा त्रिपुरा हाबो खालायजागमानि बिसेस खालाय बुबाग्रानि तिथेबानि बाय आबानि बागै आनि बुखुक सं जोंनि बिसिङो आनि जालाय आनि गुसु अख्रा दंहाय फानो आं बुखुरनो अबननो सानाय खरां जे मासातरै फायदिजों खरां मानजलायानो दिपर गाहाम होनाय दिपर गाहाम बेलेखाने दिपर गाहाम जों दिनै हाय खालायै मोहानखौ जों खालायै अबाहायखे मालायलाय मावा होननाय जों वा सौयना माया जोंनि खाथकसा बुबाग्रा बनि माया बनि वा सकमुं बेलेखाने गुवार गदर आबानि बागै जों दिनै खरसाते खरसा खामान जुलायै जों कायसा TWF होननाय त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि कायसा जों अरडियो कायसा टाउन बेलेखाने जोंनि नांगौमानि ककनम सालायनानै बागै जों खेन माखा आबानि बागै पहिला सिगां आं जोंनि बुबाग्रा न आनि खाफांनि हामजागमों दै बरम आफारो दै बरनि लोगोआव दिनै बुरिरक नैबे सिङाव बुमा हायखे दै दुलै थांनाय जोंनि प्रेसिडेन्ट जोंनि TWF नि प्रेसिडेन्ट जोंनि खासुकसा मेडाम मनिहार देबरमानो आनि खाफांनि हामजागमों दै खुलुमुं याफारो लोगोआव दङ जोंनि एडभाइजार चेयारपार्सन बो जोंनि बुमा हाय दै जोंनि गार्जेन हाय खालायै ताबक सिमिया बिसि कदमा रंवै बो जोंनि लोगोआव दङै त्रिपुरा मथासान आजाया खफ्र आं बेलायखाने चराय 1980 रंनि ककनां मैदमान आफ्रा आं 10-11 बसर बबाय मालायलाय माने तिनि जरा बनो जोंनि लोगोआव फाइट खालाय दङ माने नुक माने बागै बनो स्पेशल खाय बेलेखाने अनार बेलेखाने सन्मान खालायनानै मोसुङो आनि खुलुमुं हामजागमुं बनि थानि दङ दै मनि बिसिङो आंखौबो मुंखुनानो बेलेखाने तबाहनाय बखाव जरा जरा ताम हायसें जाव बरनि बुमनो नानानि जोंनि ADC नि जोंनि चेयारमेन आनि बुफाहाय आनि ताखोग्रा बरनिफ्राय जोंनि बुबाग्रा फाय सबायका नर जागा जागा दंदि के बासादि जतनो जागा दंदि के बो कथाना नांलिया बुबाग्रा लंले